अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी इस नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले एपिसोड का सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस उम्र में तख्त पर बैठे थे? आपके ऑप्शन थे ये: ए 23 साल की उम्र में, बी 13 साल की उम्र में, सी 73 साल की उम्र में, डी 53 साल की उम्र में। और माशाअल्लाह आप लोगों ने सही जवाब दिए थे। सही जवाब है बी 13 साल की उम्र में। और जिन्होंने कमेंट में सही जवाब दिए हैं उनका नाम है फरहा बानो सुम्मू, सादिया खान, मोहम्मद तारिक आजमी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट में सबसे पहले जवाब देने के लिए। अल्लाह ने किस नबी को खलील कहा? आपके ऑप्शन: ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बहुत इम्तिहान लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत माल और दौलत अता फरमाया। गाय, ऊंट, बकरे, बकरियां इतनी ज्यादा शुमार नहीं किए जा सकते। उस वक्त मालदार वही था जिसके पास ज्यादा जानवर और साजो सामान हो। उस वक्त पैसे दिनार ज्यादा मशहूर ना थे, तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खूब माल अता फरमाया। और फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मेरा खलील है, दोस्त है। तो एक फरिश्ता कहने लगा, या अल्लाह, जिसको तूने इतना माल और दौलत दिया हो तो वो तो बदले में तेरा दोस्त बनेगा ही। यानी उन्हें इतना माल दिया तो वो बदले में तेरा दोस्त तो बनेगा ही। अल्लाह ने फरमाया, जाओ आजमा लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने तमाम जानवरों के साथ चारागाह में थे। एक फरिश्ता आया और खेत में छुपकर बैठ गया और बुलंद आवाज में अल्लाह का जिक्र करने लगा और कहने लगा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्ते की आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो सोचने लगी, ये इतनी मीठी आवाज में मेरे अल्लाह का जिक्र कौन कर रहा है? तो उस आवाज का पीछा करते करते उसके पीछे आप पहुंच गए। तो फरिश्ता जो कि इंसानी शक्ल में मौजूद था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तू ही है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है? तो उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा एक बार और अल्लाह का जिक्र कर, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा, इब्राहिम, पहले मैं अपनी मर्जी से जिक्र कर रहा था, लेकिन अब तुम कहते हो तो उसकी कीमत देनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोल तुझे क्या चाहिए? मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने के बदले तू क्या लेगा? तो वो फरिश्ता कहने लगा, जितनी बकरी आपके पास है वो तमाम की तमाम दे दो तो मैं जिक्र सुना दूंगा। फिर आपने फरमाया, बस जा, सारी बकरी तेरी हुई, अब अल्लाह का जिक्र सुना। वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में मौजूद था अल्लाह का जिक्र करने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में अल्लाह का जिक्र सुनकर बेहद सुकून और इत्मीनान में कहने लगे, जरा एक बार और सुना। उसने फिर सुनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बार और सुना। उसने फिर सुनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बार और सुना। लेकिन फरिश्ता बोला, बस आपकी कीमत खत्म हुई, अब अगर और सुनना चाहते हैं तो और कीमत अदा करनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या लेगा? फरिश्ता बोला, सारी गाय भैंसे मेरी हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना सा, सारी तेरी हुई, अब अल्लाह का जिक्र सुना। फरिश्ता मीठी आवाज में अल्लाह का जिक्र करता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र सुनकर मचलते रहे, कभी रोते हैं कभी आह भरते हैं, सुनते रहे, खुश होते रहे और कहते रहे, तू कितनी मीठी आवाज में अल्लाह का जिक्र करता है,
ذرا پھر سنا۔ فرشتہ سناتا رہا اور کہا بس اب اور قیمت ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو لینا ہے لے لے، بس اللہ کا ذکر سنا۔ فرشتے نے کہا ابراہیم یہ تمام اونٹ میرے ہوئے۔ آپ نے کہا ہاں، اللہ کا ذکر سنا۔ فرشتہ جو کہ انسانی شکل میں موجود تھا ذکر سناتا رہا اور سناتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام مچلتے رہے، تڑپتے رہے اور سنتے رہے۔ اتنے میں فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ چپ کیا ہو گیا؟ ذکر سنا، بول تجھے کیا چاہیے؟ فرشتہ کہنے لگا اے ابراہیم اب تیرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ بکریاں تو میں لے چکا، گائے اور بھینس میں لے چکا، اونٹ بھی لے چکا، اب بچا ہی کیا ہے تیرے پاس؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ گائے اونٹ بکری چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر چاہیے ہوگا، ملازم بھی چاہیے ہوگا، تو ایسا کر تو مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، بس تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیرے سارے جانور کو چراتا رہوں گا۔ اللہ کے دوست خلیل اللہ نے جب یہ بات کہا تو یہ سن کر اس فرشتے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا اے ابراہیم مجھے اپنے سینے سے لگا لیجئے، آپ واقعی اس قابل ہے، اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے۔ سبحان اللہ، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے مال ہو یا جان۔ اللہ ہم سب گناہگاروں کو بھی ایسے ہی اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ کے آپشن اے درود شریف، بی پہلا کلمہ، سی یا رسول اللہ، ڈی یا کلیم اللہ۔ اور ناظرین اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ نئی انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل دینی جانکاری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ ہماری ہر نئی انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی انفارمیشن والی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔